Hello and warm welcome to everyone joining us today. Respected speakers, guests, participants, and the friends, thank you for being the part of this important dialogue. My name is Hera Naqvi, and I am the Senior Research Associate at South Asia Research Institute for Minorities and a minority and women rights advocate. It's my privilege to serve as a moderator for this webinar today. As you all know, South Asia Research Institute for Minorities work to highlight the voices of marginalized communities and promote human rights, minority rights, gender justice, and social equality across South Asia and beyond. So today's webinar is organized in connection with the National Minority Day 2026, which highlights the contribution, rights, and challenges of minority communities in Pakistan. So the webinar topic is National Minority Day Pakistan 2026, Minority Right, Religious Freedom, and the Journey Towards Inclusive Pakistan. This discussion aimed to reflect on the important religious freedom, equal rights, and social harmony, of course. So we are honored to have an amazing panel of speakers from diverse backgrounds, bringing valuable perspectives from law, human rights research, activism, and community development. So to begin our discussion, I would like to invite our first speaker, Mr. Bhagwan Das Bhil, Senior Advocate, High Court, member of Human Rights Commission of Pakistan, former Vice President of High Court Bar Association, Hyderabad, General Secretary, Minority Wing Sindh, and Vice President of Hyderabad Hindu Panchayat. Thank you so much, sir, for joining us today. So over to you, sir. सबसे पहले तो मैं मशहूर हूँ आपका जो आपने मुझे इस स्पेशल डे पे इनवाइट किया। और जैसे कि हर साल हम ये दिन 11 अगस्त जो मनाते हैं, जो हमारे बानी कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 की स्पीच में एक वाज़ेह पैगाम दिया था, इक्वल राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ ऑल सिटीजन। तो इसमें दो तीन चार चीज़ें हैं जो मैं हमारे पास आर्टिकल 20 फ्रीडम ऑफ पाकिस्तान, आर्टिकल 22 एजुकेशन राइट्स, आर्टिकल 25 इक्वलिटी ऑफ सिटीजन, आर्टिकल 26 एंड आर्टिकल 36 प्रोटेक्शन ऑफ मिनॉरिटीज। जैसे एक लैंडमार्क जजमेंट भी पास हुई थी, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने की थी, मेरे ख्याल से वो 9 जून 2024 की है। उसमें बहुत सारे क्लास रखे हुए थे जिसमें मिनॉरिटी जॉब्स है, वर्शिप प्लेसेस ऑफ मिनॉरिटीज हैं, उसको प्रोटेक्ट करना है। उसमें मैंने CWS के साथ एक काम भी किया था। हमने एक पिटिशन भी फाइल की थी जो वर्शिप प्लेसेस ऑफ मिनॉरिटीज हैं उसके लिए प्रोटेक्ट किया जाए। बहुत सारे हम पूरे पाकिस्तान में सबके सामने हैं कि हमारे मंदिर, हमारे गिरजाघर, हमारे चर्चों पे बड़े हमले होते रहे हैं, तो उसके लिए हमने CP दाखिल की थी किसी जजमेंट की लाइट्स में। लेकिन वो हाई कोर्ट के जजेस का ये ख्याल था कि हम खुद महफूज नहीं हैं तो मिनॉरिटीज कहाँ से महफूज होगी। तो इन सब चीज़ों पे अमेंडमेंट नहीं हो रही है। वो एक वाज़ेह जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है कि इस पे सब चीज़ें उसमें सारी कवर हो गई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद भी कोई चीज़ों पे अमल नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ पे मैं अपने प्रोवेंशन से जो चीज़ें हैं मैं उन पे बात करूँगा। यहाँ पे दो तीन जो चीज़ें जो हमें तकलीफ दह है जो मिनॉरिटीज़ के लिए, वो यहाँ पे है फोर्स कन्वर्जन। उस पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मसाइल हैं, लेकिन यहाँ पे पुलिस का भी रोल इतना अच्छा नहीं है सिंध में कि वो FIR दर्ज करती है 365B में, लेकिन फिर जब वो विक्टिम आके कोर्ट में पेश होती है तो कि मैं अगवा नहीं हुई हूँ तो हमारी FIR चली जाती है। उस पर बहुत बड़े काम करने की ज़रूरत है। यहाँ बहुत बड़े सेमिनार्स होते हैं लेकिन कोई रिजल्ट उनका ख़ास अच्छा भी नहीं मिल रहा है कि जैसे कि अंडर एज है या विक्टिम कोई है, उसमें 3-4 की अगर FIR होती है चाइल्ड मैरिज एक्ट में तो कुछ FIR ऐसे हैं जो केसेस हमारे यहाँ चलते हैं, लेकिन बाकी केसेस नहीं चलते हैं। वायोलेशन तो पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन मैं सिंध की बात करूंगा तो सिंध में तो एक इंतहा से चीज़ें गुजरी हुई हैं मिनॉरिटीज़ पे। मुझे एक बड़ा वाक़या कल परसों एक सेनेट में बड़ी ज़बरदस्त स्पीच की थी एक हमारा धनेश कुमार सेनेटर है कोई, उसने बड़े ज़ोर शोर से तकरीर की थी कि हमें पता है कि हम मिनॉरिटीज़ में और हमारा मिनॉरिटी में जो फ्लैग है उसमें वाइट हिस्सा हमारे हिस्से में आता है, लेकिन उसी में डंडा दिया है आप लोगों ने, लेकिन हमें फिर भी फ़ख्र है कि हमारे डंडे से आपका झंडा खड़ा हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ पे, इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हम आज जूम मीटिंग पे हैं, हम ये कभी कोई सेमिनार हम यहाँ बड़े बड़े होटलों में करवाते हैं, 5 स्टार होटलों में करवाते हैं। मैंने बहुत सारी NGOs के साथ काम किया है,
کبھی لاہور بلاتے ہیں, کبھی اسلام آباد بلاتے ہیں, کبھی کراچی بلاتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سیمینار اگر ہم گاؤں گوٹھوں میں کریں, چھوٹے چھوٹے شہروں میں کریں, جہاں لوگوں کو اویئرنیس دی جائے کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں. ہمیں پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے ہمارے رائٹس کیا ہیں, لیکن جن کو یہ چیزیں سمجھانے کی ضرورت ہے وہاں تک ہم پہنچ نہیں پاتے ہیں. ہم ایک کچھ چیزیں فارملٹیز کے طور پہ کر لیتے ہیں, سیمینار کر لیتے ہیں, بہت سارے اچھے اچھے لوگ بھی آتے ہیں, اچھے اچھے اسپیکر بھی آتے ہیں, لیکن اس میں جو ہم لوگ منگواتے ہیں جس کو اویئرنیس آلریڈی ہوتی ہے انہوں کو بلواتے ہیں جو اویئر ہوتے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ اپنے رائٹس کے لیے ان لوگوں تک پہنچنا چاہیے جو لوگ بیکورڈ ایریاز میں ہیں. ان کے لیے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں, چھوٹے چھوٹے گاؤں گوٹھوں میں ہوں تو کم سے کم یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں, آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے ہمارے حقوق کیا ہیں. ہمیں پتہ ہے تو بھی ہمارے ان حقوق پہ عمل نہیں ہو رہا. اس ججمنٹ کی بھی وائلنس ہو رہی ہے. اس کی ہم پر میں نے CPیں داخل کی CWS کے ساتھ مل کے کراچی میں, حیدرآباد میں, لیکن وہ پٹیشنیں 2020-22 سے میرے خیال میں کوئی وہاں پہ ابھی تک پینڈنگ میں پڑی ہیں. کوئی اس کا کوئی چیز ہمیں وہاں پہ نظر نہیں آتی ہے کہ اس میں کبھی تک کمنٹس فائل کرنے ہیں, ان کو کیا کرنے ہیں. یہ سب چیزیں ہیں. اور کوئی چیز مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھ سے آپ پوچھ سکتی ہیں, لیکن میرے جو علم میں جو چیزیں ہیں میں آپ سے وہ شیئر کر سکتا ہوں. No, thank you so much for sharing your valuable thoughts and experience. آپ کی انسائٹ نے آج کا ڈسکشن بہت امپیکٹفل بنایا ہے. Thanks. Now I would like to invite the second speaker, Mr. Sameer Ali Khan, peace and community activist, founder of Collective Pakistan and Safar Buddies. We welcome you and looking forward to hear the thoughts from you on peace building and community engagement. Over to you. Okay, thank you so much. Thank you for having me. First of all, it's been always an honor to be part of such conversation. I already been participant in earlier, discussions. So when I see the landscape of the peace building, inclusion, interfaith, it won't be possible if we weren't able to get participation, not token participation but active participation from minority. Because when we talk about the Pakistan, we can't exclude any community on the particular basis on religion, culture, ethnicity, because it's our identity. When we talk about Pakistanism or when we talk about the state, it comes to everyone have to be in the particular engagement. So being a youth activist or working with the almost it's been around 5 years now. I've been working with the religious communities in Pakistan, especially the Sanatan Dharam communities in Karachi, Thatta, Hyderabad. So the most important, nurturing that we have been observed in a time that we had seen now the most important advocacy جو ہم کر رہے تھے ایک بہت عرصے سے کہ why we offer ethics to the kids of the minorities, like why Hindu, Christian or any other religious kid being forced to get ethics in their subject. In the particular time in 2026 we have seen the diversification. Now the government have announced Hindu books to them, 3 to 5 I think the class student get education in the particular their religion, like they are not forced to study the ethics. That is a very positive indicator, because we all know that ethics is very important, but the most important thing is if we are offering the Muslims to Islamic studies, so it's a very good step that government have taken in that stage. Because I believe that the Pakistan is also very evolving country. When we talk about the forced conversions, when we talk about religious religious based discrimination, Bhagwan has also mentioned that the state is very fair for minority and majority in same landscape of any distance or maybe creating some messes, or if I talk about the freedom of expression, both ended are very very much fragile in that way. But the most important step we are heading toward is the progressive Pakistan. And why I'm saying this, because I have seen young voices are coming from that particular landscape now. People are more sensitive when they talk about religion, culture, and I think it's all about the advocacy we have done, all civil society organizations, journalists, the lawyers, everyone, but also the technology, the social media, because it's very easy to we can troll someone, but it also gives some sensitive information or sensitization very quick without expending a lot of money. So I think the landscape is changing. The perception of the religious freedom is now fragile. Yes, absolutely it is, because the politically diaspora is not
supporting their somehow, because people are not much into, or they don't believe in Pakistani society that we are democratic, because we have like we can't separate the religious context from the democratic lens, because the laws have been made there, the implementation is there. If the member of the particular communities are not get selected or not get elected, they just selected, so that's whole scenario create the mess in that particular. And in Pakistan we already had some very misconception regarding the religious communities. I will definitely answer in the following question how the youth is seeing such kind of religious hate extremism and how they want to contribute into it. Thank you. I totally agree with you. Thank you for your inspiring words, and your message highlights the importance of dialogue and cooperation. Thank you so much. Moving ahead, I would like to invite our third speaker, Ms. Mishal Adina, independent researcher, University of Karachi, and Director of Women Development Affairs at PCF. We are pleased to welcome you, and the floor is now yours. Please open your camera, Ms. Mishal. Hello. Hello. Good afternoon once again. Thank you so afternoon. much for giving me opportunity to speak in front of you or like discussing about the minority. First of all, it's a great pleasure to me. Like कि मैं पाक क्रिश्चियन फाउंडेशन के बिहाफ पे और एज अ डायरेक्टर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट डेवलपमेंट अफेयर्स मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे सामने रखना चाहती हूँ. Our two panelists give their great thoughts regarding the challenges and the religious freedom. So I would also like to add some important aspects. First of all, as we already discussed about religious freedom. So by the Almighty, by the help of Almighty Allah, as a being a minority, as a being a Christian, yes, we feel freedom in Pakistan. So that's a great part. Yes, challenges होते हैं, challenges हर जगह होते हैं, but उन challenges को face करते हुए positivity को किस तरह आप grab करते हो, that is the most important thing. क्योंकि अगर आप पॉजिटिविटी को नहीं देखेंगे, आप उन चीज़ों को अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं करेंगे, नेगेटिविटी की तरफ ही चलते रहेंगे कि उसने क्या किया, हमारे मुल्क ने हमें क्या दिया. सो आई थिंक सो कि फिर जो पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स होते हैं या फिर जिस तरह आपको आगे बढ़ने के मौके दिए जाते हैं, आप उसको भी खो देते हैं. सो फर्स्ट थिंग जो मैं इधर मेंशन करना चाहूँगी, ऑलरेडी हमारे दो पैनलिस्ट ने आर्टिकल्स की बात की, लाइक आर्टिकल 20 फ्रीडम टू प्रेफर आवर रिलीजन पर्सपेक्टिव, सेफगार्ड ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, सब चीज़ें अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं. बट आई थिंक सो कि एज अ माइनॉरिटी हमें भी अपने लोगों को सिखाने की बहुत ज़रूरत है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. एज यू ऑलरेडी मेंशन अबाउट द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ और मार्जिनलाइज्ड चीज़ों के बारे में बात. सो मुझे ऐसा लगता है एज अ इंडिविजुअल पर्सन, एज अ रिसर्चर, समटाइम्स वनरेबल और मार्जिनलाइज्ड हम खुद बन जाते हैं बिकॉज हमें चीज़ों के बारे में पता नहीं होता और ना आपको एजुकेट किया जाता है. आपको वो चीज़ें ही बताई जाती हैं जिनमें किसी के ज़्यादा मुफादात हों या जिनसे उनका फ़ायदा हो रहा हो. बट आई थिंक सो कि एज अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ या फिर एज अ माइनॉरिटी, जस्ट आई गिव अ वन एग्जांपल, पाक क्रिश्चियन फाउंडेशन. पाकिस्तान में हमारी जो फाउंडेशन है वो ओनली क्रिश्चियन फाउंडेशन है जो कि कम्युनिटीज़ के लिए काम कर रही है, नॉट ओनली फॉर द क्रिश्चियन वंस, नॉट ओनली फॉर द हिंदू वंस, बट ऑल द कम्युनिटीज़ जो मार्जिनलाइज्ड कर दी गई हैं या फिर समहाउ जिनको किसी ना किसी तरीके से उनके राइट्स, उनकी चीज़ों के बारे में नहीं बताया जाता. वो डिसेबिलिटी का सेक्टर भी हो सकता है, ब्लाइंड हो गए, डिफरेंट चीज़ें हैं. सो हमारा उसमें क्या विजन है, हमारा मिशन क्या है, हुकूमत क्या कर रही है या गवर्नमेंट क्या कर रही है या हमारे पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, डजंट मैटर. हम अपने हिस्से की शमा किस तरह जला रहे हैं, हमारे पास जो चीज़ें हैं, हमें जो एजुकेट किया गया है या जो हमारे पास नॉलेज है, हम उनको किस तरह उस सीड को बो रहे हैं. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड पाक क्रिश्चियन फाउंडेशन ने कोलैबोरेशन किया है, हमारी चीज़ें चल रही हैं. लाइक हम अपनी ही माइनॉरिटी को और नॉट इवन हमारी मिनॉरिटी को, हम बाकी कम्युनिटीज़ को अवेयर कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वोट के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कि किस तरह एज अ बीइंग अ पाकिस्तानी आपको अपनी चीज़ों के बारे में जानना चाहिए. सो आई थिंक सो चैलेंजेस आते हैं, बट चैलेंजेस को ओवरकम करना, किसी अजीम मुफक्किर ने कहा है, कतरा कतरा बहा में दरिया मीश्वर, कतरा कतरा बहा में दरिया मीश्वर, कतरे कतरे से दरिया बनता है. एज अ माइनॉरिटी वी आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पाकिस्तान, बट आई थिंक सो जब सब कम्युनिटी मिलकर काम करेंगे सो पाकिस्तान अपलिफ्ट भी होगा और एक कम्युनिटी अपलिफ्ट होगी. एंड मार्जिनलाइज्ड और वनरेबल वर्ड कहीं ना कहीं जो यूज़ होता है वो हमारे हाथ में है कि हम उसको ख़त्म कैसे करते हैं. थैंक यू सो मच.
Very well said. Thank you so much for sharing your valuable insight. I completely agree with you. It's a beautiful message and a meaningful too. So now I would like to invite our fourth speaker, Mr. Dilip Sukhani, member, Hyderabad District Human Rights Committee, Human Rights Department, Government of Sindh, member, District Peace Committee, Hyderabad. We appreciate your presence today. Thank you so much for your time. May you proceed now, Mr. Dilip. जी थैंक यू वेरी मच ज़रा No problem. मैं हमेशा जो है अपनी जो जो टॉपिक है उसको मैं इस तरीके से करूंगा कि मैं सैरम का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने खास करके जो मिनॉरिटी रिलेटेड टॉपिक्स हैं उस पर हमेशा एक वैल्यूबल डिस्कशन का वो आगाज़ करते रहे हैं और आज भी मैं समझता हूं कि ये बहुत जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे हमें बात करनी चाहिए और हमें जो है इसके अराउंड कुछ वे फॉरवर्ड भी डिस्कस करने चाहिए ना। तो मेरा जो बेसिकली जो आपका है टॉपिक है उस पे सबसे ज़्यादा जो है ना हमारा ये सवाल है कि हम पाकिस्तान को किस तरह का मुल्क जो है ना वो देखना चाहते हैं। तो हम मेरी समझ में ये है कि हम जो है पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क देखना चाहते हैं जहाँ पे जो है मुख्तलिफ मजहबी शनाख्त रखने वाले लोगों को ना सिर्फ बर्दाश्त किया जाए बल्कि मेरा जो अहम मौजू है वो ये है कि हर शहरी जो है वो बराबर की इज्जत, बराबरी के हकूक और बराबरी के मौके के साथ जिंदगी गुजार सके। तो हमें इसके अराउंड जो है अपने जो आज का टॉपिक है उस पे रखना चाहिए जो और मैं ये रेफर करूंगा अपनी क्या कहते हैं स्पीच को कि हमें हमारे जो कायद हैं कायद मोहम्मद अली जिन्ना की जो 11 अगस्त वाली जो स्पीच है उसको भी हमें आगे रखना चाहिए ना, क्योंकि उन्होंने जो विजन दिया, जिस विजन पे पाकिस्तान बना है, तो उस विजन में जो मिनॉरिटी के बारे में उनके ख्यालात थे वो ये हैं कि मैं आपको पढ़ के भी दो, अगर टाइम है आपके पास, 2 लाइनों में कि उन्होंने ये हमें कहा है कि आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप आज़ाद हैं अपनी मसाजिद में जाने के लिए और किसी भी दूसरी इबादत गाह में जाने के लिए। आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, ज़ात या अकीदे से हो, उसका रियासत के मामला में कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो ये मैसेज जो है ना वो एक क्लियर मैसेज हमें देता है कि हम अपने जो मिनॉरिटीज़ हैं, सबसे पहले तो इस वर्ड है जो मिनॉरिटी, इसको भी हमें थोड़ा देखना चाहिए हमारी टॉक्स में, हमें हमारी स्पीचेस में। वो ये है कि हम मिनॉरिटी को एज ए मिनॉरिटी कंसीडर न करें, वी आर रिलीजियस मिनॉरिटी, क्योंकि जहाँ पे भी ये वर्ड आता है तो हम खुद को जो जो मिनॉरिटी के तबकात हैं उन पे हमें कंसेंट के जो है ना, हम रिलीजियस मिनॉरिटी है ना वो अपने मुख्तलिफ किस्म की तकरीरात हैं या उसमें मौजू में हम ये यूज़ ना करें, हम करें रिलीजियस मिनॉरिटी, क्योंकि हर जगह यही टर्म यूज़ होता है। तो इस पे भी हमें एक ना कंसेंट बिल्ड करना चाहिए ना। तो मेरा जो बेसिकली मैं डायरेक्ट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रखना चाहूँगा फोरम के इसमें कि मेरे ख्याल में हमें जो है ना अक्सर ये पूछते हैं कि हम अक़लियतों को कैसे तहफ़्फ़ुज़ दें। ये एक सवाल होता है जो हर फोरम पे ये सवाल पूछा जाता है कि अक़लियतों को कैसे तहफ़्फ़ुज़ दें। ये सवाल अपनी जगह पे अहम है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमको इसके आगे बढ़ के पूछना होगा कि हम अक़लियती शहरों को मसावी मौक़े और मसावी शहरियत कैसे यकीनी बनाएं। ये हमारा बेसिकली जो है ना वो सवाल होना चाहिए। तो इसमें देखें ना काफ़ी सारे, अब इस वक्त आप देखें मिनॉरिटी पाकिस्तान में किसी भी शोबे में आप देखें वो पीछे नहीं है। आज वो उस्ताद भी हैं, आज वो डॉक्टर्स भी हैं, आज वो वकला भी हैं। जैसे हमारे भगवान दास साहब अभी यहाँ अवेलेबल हैं, वो अपनी एक हल्के में अपनी एक हैसियत रखते हैं। तो ये माने हमें फ़ख्र है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा सच इशू नहीं है कि मिनॉरिटी को मौक़े नहीं दिए जाते, हर जगह पे मिनॉरिटी बराबरी में हैं। लेकिन जो मेजर इशू है ना वो कुछ इस तरीके से है कि क्या कहते हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात के इश्यूज हैं, अभी प्रोटेक्शन के इश्यूज हैं। तो उनके अराउंड हमें जो है अपनी बात को जो है वो डिस्कस करनी चाहिए, हमें अपनी बात को रखना चाहिए कि खास करके जो मैंने हमेशा सैरम के इस फोरम पे लास्ट वीक जो हमारा वेबिनार हुआ था तो उस पर भी मैंने अपनी पॉइंट रखी थी कि लोगों में आगाही नहीं है। मेन जो ग्रास रूट लेवल पे आप देखें ना तो लोगों में बिल्कुल भी ये आगाही नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के वो कौन से आर्टिकल्स हैं जिनमें रिलीजियस मिनॉरिटी को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है।
تو ہمیں اس کے اراؤنڈ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اویئرنیس ریز کریں لوگوں کو. یہ ان کے جو پروٹیکشنز ہیں, ان کے جو پروٹیکشن کے لیے جو قوانین ہیں ان کی ہم آگاہی دیں. اور یہی ہم جو ہے نا وہ انکلوسیو پاکستان کو, اگر ہم کہتے ہیں ورلڈ انکلوسیو پاکستان, تو اس کا جو مین مقصد ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں تاکہ لوگ جو ہے نا وہ لوگ ان اپنے ایک رائٹس ہیں ان کے بارے میں وہ جان سکیں, اور وہ اپنا جو مین ایکول سٹیزن شپ والا جو کانسیپٹ ہے اس کو سمجھ سکیں. تو مینلی یہاں پہ ایشو آتا ہے. تو اس کے ایشو کے اراؤنڈ میں اگر ہمیں وے فارورڈ کی طرف جانا چاہیے تو یہ ہے کہ ہمیں جو پروٹیکشن میکینزم ہیں, جو پالیسیز بنی ہوئی ہیں, پرو مائنورٹی لاز. ویسے تو میں کہوں گا کہ پاکستان بہت پروگریسو ہے, پاکستان کے پاس ہر وہ لا ہے, لیکن ایشو جو مین آتا ہے نا وہ یہ آتا ہے اس لاز کے امپلیمنٹیشن میں بہت بڑے گیپس ہیں. وہ گیپس کس طریقے سے ہمیں فل کرنے ہیں, وہ ہمیں سب کو مل کے یہ وہ لاز میں جو گیپس ہیں ان پہ ایڈوکیسی کرنی چاہیے تاکہ کمیونٹی کا ایک جو ٹرسٹ ہے وہ ڈیولپ ہو سکے, اور ریلیجیس مینورٹیز ہیں وہ بھی اسی طریقے سے اپنے آپ کو سیکیور فیل کریں کہ بھائی ہم مندروں میں بھی آزادی سے جا سکتے ہیں, ہم اپنی عبادتیں بھی آزادی سے کر سکتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں. تو میرا پوائنٹ آف ویو ہمیشہ کی طرح یہی رہا ہے کہ ہم جو ہے ایکول سٹیزن شپ, جسٹس ہے, فیئر پلے ہے, اور ریلیجیس فریڈم ہے, ان چیزوں کو ہم زیادہ سے زیادہ وہ جو کمیونٹی ہے اس کو گراس روٹ لیول پہ ہم لے جائیں, ان کو آگاہی دیں کہ بھائی خاص کر کے اس میں جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں اور اس ٹائپ کے جو سیرم آرگنائز کراتی ہیں جو ویبنارس, اس میں یہ ٹاپک سے زیادہ وے فارورڈ پہ ڈسکس کیا جائے, اور وے فارورڈ پہ ایکشن جو ہم کہیں نا وہ ایکشن پہ ہم زیادہ فوکس رکھیں کہ بھائی یہ ہر جگہ یہ ڈسکس تو ہوتے ہیں لیکن مین جو ایشو ہے نا وہ ایکشنز پراپر اس طریقے سے ریپلیکیٹ نہیں ہوتے. تو اس ایکشن پہ ہم بات کریں, اور ہم جو ہیں وہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم ایکول سٹیزن ہیں اور پاکستان میں ہمارے لیے ایکول وہ قوانین ہیں, اور ہم جو ہے بس یہ گیپ جو ہے نا یہ گیپ کے لیے کوئی ایکشن پلان بنائے, مل کے ایکشن پلان بنائے تاکہ جو ہے نا ہمارا خواب ہے جو انکلوسیو پاکستان اس کو ہم فل کر سکیں نا. So yeah, thank you for sharing the ground reality and highlighting the role of community efforts in promoting equality and inclusion. So thank you so much. Before we conclude, I would like to open the floor for any additional remarks. If anyone would like to add anything, you are most welcome to share your thoughts. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اس میں. Yes, please. ایک جو لینڈ مارک ججمنٹ ہے تصدق حسین جیلانی پہ, اس پہ میرے خیال میں 1-2 بار پہلے پروگرام ہو چکے ہیں. اگر ہم چاہیں, اگر آپ چاہیں, اگر یہ ادارہ چاہے تو اس پہ ایک بہت بڑا سیمینار کروایا جا سکتا ہے. اسلام آباد میں ہی ہوں تو ہم وہاں پہ بینگ ایڈوکیٹ وہاں پہ بہت سارے ججز کو دعوت دیں جو سپریم کورٹ میں ہیں, جیسے سکھانی صاحب جانتے ہیں ہمارے میر پور خاص کے بہت بڑے جسٹس صلاح الدین پنور صاحب وہاں پہ ہیں, اور ہائی کورٹ اسلام آباد میں ہیں, خادم حسین سمرو صاحب ہیں, اور بہت سارے ججز ہیں جو ہم ان کو یہاں انوائٹ کر سکتے ہیں کہ اس ججمنٹ پہ امپلیمنٹ کیسے کروایا سکتے ہیں, ہمیں رائے دیں. تو اس میں ہم بہت سارے لوگوں کو بھی انوائٹ کریں وہاں پہ. تو اگر یہ ججمنٹ پہ ہماری کوئی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو ہمارے بہت سارے مائنورٹی رائٹس اس میں سارے اس میں آ جاتے ہیں, سب چیزیں اس میں, ہمارے بہت سارے مسائل اس میں حل ہو سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ اس میں اگر اسی دن کو پبلک ہالیڈے کے طور پہ چھٹی ہو پورے پاکستان میں تو یہ میرے خیال سے کوئی اچھا ہوگا, ایک اچھا میسج جائے گا اوور آل پوری ورلڈ. تھینک یو. Thank you so much. It's a great idea and we would happy to contribute it in the future, of course. Thank you so much for your ideas. I think Mr. Sameer has anything to say also. Over to you, Mr. Sameer. یس تھینک یو. ایکچولی میں بھی اپنے سارے جو پینلسٹ ہیں ان کی بات کو کہیں نہ کہیں سیکنڈ کرتے ہوئے جسٹ ایڈیشنل ریمارکس کے بیکاز ہم سب کے اف یو ٹاک اباؤٹ اینی لیجسلیٹو اور ہمارا ڈیلی روٹین کے کوئی رائٹس ہیں یا کسی بھی طور پہ, ناؤ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹائم فار دوز آرگنائزیشن ہو آر کمیونٹی بیسڈ اور مائنورٹی بیسڈ have to tell the community that we have to fight for our rights by the laws, by right to know. Recently we have launched a very interesting campaign that is Jamhuriyat Saheliyan. Jamhuriyat Saheliyan is a very unique idea in terms of what we are doing. We are advocating about the right to information, in particular the rural side, but we also offered a one WhatsApp chatbot opportunity. We created a chatbot جہاں پر ہم خواتین کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا right to information لکھنا کیوں ضروری ہے, and how you can ask question from the government by book, by
the law book, because it's a right forum. ہم ہر چیز کو سوشل میڈیا پہ ڈالنا یا پھر ہم پروٹیسٹ کی شکل میں, دیٹ از آلسو اچھی طریقے سے اسمبلی کرنا, اٹس آلسو آور رائٹ, بٹ دیر از اے لا جہاں پر آپ اپنے ملک کے کسی بھی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سوال کر سکتے ہیں. So that chatbot also help women to write application, وہ پورا ان کو ایک پوری اپلیکیشن بنا کے دیتا ہے. So we اس وقت ہمیں اس بات کو بھی سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم ہر چیز گورنمنٹ کے اوپر امپوز کرتے ہیں اور ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ, ہاں بالکل گورنمنٹ, ہم ٹیکس دیتے ہیں, گورنمنٹ کا کام ہے, بٹ اگر گورنمنٹ نہیں کام کرتی یا اس کے اندر کہیں اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ صحیح نہیں ہے, تو ہماری یہ ذمہ داری ہے صرف یہ سوچتے ہوئے نہیں کہ ہم جو ہے ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے یا ہمارے جو حقوق ہیں وہ سلف ہو رہے ہیں, بلکہ ان حقوق کو کس طرح سے بہتر ایڈوکیٹ کرنا بھی اب ہماری ذمہ داری. سو تھینک یو. It sounds interesting جو آپ نے آئیڈیا بتایا. تھینک یو سو مچ مسٹر بھگوان داس اینڈ مسٹر سمیر. آپ کی فیڈ بیک کو ضرور ہم نوٹس میں لائیں گے. اینڈ آئی تھنک مسٹر دلیپ ہیز آلسو ہیڈ سم تھنگ ٹو سے. مسٹر دلیپ ناؤ پلیز شیئر یور اسکرین. اچھا, میرا جیسے ایک پوائنٹ ہے جو میں نے لکھی بھی تھی, مس ہو گئی, وہ یہ ہے کہ دیکھیں ڈفرینٹ یہ اویئرنیس بھی ہوتی ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں. جس طریقے سے ہمارے دو اسپیکرس نے بھی یہ انڈوز کیا کہ ہمیں اویئرنیس ریزنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے نا, جس میں بہت سارے آرگنائزیشن وہ رول پلے کر سکتی ہے نا. اچھا, اس میں جو اہم ہے نا, وہ اہم یہ ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان کا 64% جو پاپولیشن ہے وہ یوتھ ہے. تو یہ ہمارے پاس جو بکیٹ ہے, اور وی آر لکی, آپ دنیا میں اگر کافی ملکوں کی پاپولیشن لیں گے نا تو پاکستان یوتھ کی پاپولیشن میں سب سے ٹاپ پہ ہے. 64% یوتھ ہے, اور اس بکیٹ کو نا کہیں ہمیں یوز کرنا چاہیے. یوتھ آج کل کے جو خاص کر کے آپ دیکھ رہے ہو کافی ممالک میں یوتھ کی جو موومنٹس ہیں وہ کامیاب گئی ہیں نا, تو یوتھ جو ہے پرٹیکولرلی ایک بہت اچھا رول پلے کر سکتا ہے. اور میں سیرم کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ایک براڈر لیول پہ یوتھ کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایسا ایونٹ آرگنائز کیا جائے تاکہ یوتھ کس طریقے سے اس ٹاپک کو دیکھتے ہیں اور یوتھ کس طریقے سے رول پلے کر سکتے ہیں ہمارے اوور آل جو پروٹیکشن میکینزمس ہیں, اویئرنیس ریزنگ ہے, اور اس کے اراؤنڈ جو سارے وہ میکینزم ہے اس کو افیکٹو کرنے کے. تو میرے خیال سے یہ بکیٹ کو ہمیں یوز کرنا چاہیے جو یہ پاپولیشن کا ہے, اور اس پہ آگے ہمیں مزید کچھ ایکشن لینے چاہیے نا, یوتھ اسپیشلی انگیجنگ دی یوتھ. تو سیرم اس پہ کچھ کرے, میں یہ ریکویسٹ. Very well said. That's a great idea and a very meaningful initiative. Inshallah, we will look forward to it. So thank you so much. Thank you everyone for your valuable participation and thoughtful contribution. Today's discussion has reminded us that the protection of minority right and religious freedom for building a society based on equality, dignity, and justice. Pakistan's strength lies in its diversity, and in inclusive Pakistan is built when every citizen feel respected, represented, and valued. So on the behalf of SAREM, I would like to express my gratitude to all the speakers, participants for being the part of this important dialogue. Let us continue to work together to promote and understanding the harmony, equality, and opportunities for all. Thank you so much. Thank you once again. Pakistan Zindabad. Have a wonderful day. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.